sa iyang pag-abot na siya nakit-an nga bangka nga misud sa MPA. Tungod ni ini, may desisyon si Renz nga muuli na lang sa ila para isulti sa iyang inahan ang iyang nakita dito sa dagat. Apan wa kahibaw si Renz nga nakit-an usab ni sa iyang inahan ang nahitabo. Tungod ni ini, nangangdam na silang tanan sa paggahimuon nga operasyon. Tunga-tunga sa gabi, nakit-an nila si Eldridge nga misud sa MPA nga nanginhas og nagamit sab og kompresor. Dagan. Ano ya, praktikal gitu. Ano ya. Dagan. Human sa panghitabo, nagpatawag og open forum ang kapitan didto sa ilang barangay aron mabati ang nagkaiya-iyang opinyon nga ilang ipadayag sa nahitabong operasyon. Sa ilang open forum, nagkahiusa silang tanan sa ilang mga suggestion nga paghahimuon aron hapsay ug malinawon ang ilang pagpangista. Sige pasidaan pero wala gyud maminaw. Igura nila gipalabay sa kastunggan. Kap basta dili sila sigurado kap ng MPA
area to. Isod man good kung walay signage. Kagawad, kabalot ang klaro kayo ang boundary marker. Kung kanunay sa diha, kay mo ginaan sa ilang gibuhat. Ayaw mo kabalaka, karon dayon atong tawagan og paaniyon na ang opisyal sa BIPAC aron matabangan o katagan kini sa aksyon. Gitawagan ni Kapitan ang taga BIFAR nga opisyal ug gisultihan kini sa iyang mga tumong sa sige, iyang sir. pagpanaw. Dapat mininyo. Ug wala walay damhang lugar ang iabot ang illegal opisyal na sa BIFAR pagpangisda aron sa maisgutan komunidad. ang panghitabo. Salamat sa imong report, Kap. Ay kabalaka magpa-inspeksyon ta karong gabi. Kauban ang mga bantay dagat o opisyal sa barangay. Ako po sir, apel ko kuana. Gikan ko sa pamilya sa mananagat, ako na pod ang mudala o mapanalipod. Sa nahitabo ni Eldridge, nag-atubang siya og kaso nga nakalapas sa Philippine Fisheries Code of 10654, Section 101, Fishing in Marine Protected Areas, Fishery Reserves, Refuges, and Sanctuaries. Aduna kini penalty nga 20,000 kung sa munisipal. Sabot na sa inyong kahimtang. Kung sa scale nga gikan sa small to large mukabat og 100,000 to 500,000 ang penalty. Makulong siya duha to unom ka tuig ug makatubang pud siya og laing penalty nga makansil ang iyang lisensya or permit nga usa ka mananagat. Adunay administrative fine ug confiscation of catch and gear. Panahon na para mahulong ang mga tao nga walay respeto sa balaod. Dili na ingon nga gamay nga sala lang. Dako kayong epekto ani sa kinabuhi sa kadagatan. Ang santari, dili lang protection sa isda, protection po sa atong kaugmaon. Dili lang kita ang mga gantos kung madaot, pati ang sunod nga henerasyon. Buhaton na to ang barangay ordinance nga magmandato og regular patrols o edukasyon sa balaod sa pagpangisda. Maghimuta og youth group para sa marine protection. Sige, Daghang salamat sa inyong kooperasyon. sige Kap, salamat po. Sa usa ka gamay nga baryo, mitindog ang katawhan batok sa ayuyo fishing. Sige Kap. Ang ilang panaghiusa mao ang tinuod nga proteksyon sa kadagatan. Bibig ka na, Kap.